Ang Teletech Call Center sa Bacolod City, pinaagi sa Public Employment Service Office sa San Carlos, mianhi sa syudad alang sa pagpangita ng mga call center agents. Gihimo ang pagpanawat sa mga aplikante kaniadtong Pebrero 14 ug 15, 2012 dito sa SP Session Hall o Legislative Hall. 20 katawo ang posibleng dawaton sa Teletech kung makapasar sa paghahimuong interview, assessment exam o actual call simulation sa mga aplikante. Sila si Senior Manager LL Marie Fernandez o si Andre Raul Chico, specialist sa Teletech, may mihimo sa interviews o si Marketing Specialist Elena Sulinap mo'y miabag sa pag-testing sa mga aplikante kabahin sa computer. Ang bakanting posisyon nga gipangitaan og aplikante sa mga call center mao ang Customer Service Representative og Technical Support kinsa idestino sa Dumaguete City o Bacolod City kundi ang branch sa Teletech nagkinahanglan og empleyado. Ang mga wala kapasar nga aplikante pwede ra gyapon maka-apply pagbalik human sa usa ka bulan. Moderetso lang sa mga opisina sa Teletech Bacolod, Cebu, Iloilo ug Dumaguete City.